सर जस्ट वन कमेंट एकच तुम्ही ती IIT फार्मागुडी हाडची म्हणून तुम्ही तुमचो व्यू पॉयंट दवरलेलो आसा. IIT फार्मागुडी स्थापन जाल्ली तेन्ना IIT गोंयांत आयिल्ली तेन्ना आमी तांकां स्वता हांवें ऑफर दिल्ली की तांकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन आसा त्यातली तांकां दिता आनी एक्स्ट्रा जी जागा तांकां जाय ती आमी एक्वायर करपाचो प्रयत्न करता म्हणून ते त्या वेळार त्यांनी टर्न डावन केलें आनी तांकां 11 लाख ते 9 लाख हेचे भितर जागा जाय अशें सांगलें. ती जागा थंय एवेलेबल ना म्हणजे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजची टोटल जागा आसा 10.5 लाख स्क्वेअर मिटर आनी तातूंत जवळ जवळ 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन ऑक्युपाय केल्या आनी सादारण 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा IIT आनी त्या खातीर आमकां जर IIT खरेंच घेवपाक जाय बरी IIT जावपाक जाय वर्टिकल स्ट्रक्चर तयार करून तांकां तो FAR दिवन गोंयांत IIT फार्मागुडीत येवंक शकता. तुमकां दिसता हें डिसिजन गोवा गव्हर्मेंट घेवंक शकना. हें डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंट घेवंक शकता आनी ताचो प्रयत्न आमी करता. सो तुमी लोकांच्या बरोबर आसा म्हणटा तेका हेडच्यान लोक तिका अपोज करता. हांवें स्पश्ट सांगलां की शेवट सरकार डिसिजन घेता तें फायनल पूण जेन्ना IIT फार्मागुडी आसा तेन्ना IIT फार्मागुडी जालें आनी फार्मागुडी शैक्षणीक हब आसा आनी सबंद गोंयांत खंय जर शैक्षणीक हब आसा तर फार्मागुडीन आसा. कोडार जायना तुम्ही